बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। ऑक्सफर्ड की चांसलरशिप, इमरान खान साहब कैसे नाअहल हुए, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। और ये एक ऐसा मजमून है कि जिसमें आप देखेंगे कि इमरान खान साहब को नाअहल करने की वजूहात हैं। ये वजूहात सियासी हैं, ये वजूहात समाजी हैं, या ये वजूहात तब सामने आई जब इमरान खान साहब के मामले में उनको ईमेल्स रिसीव होना शुरू हुई। इस पर हम बात करेंगे। तो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त शाया होने से पहले ये भी आपने देखा था कि बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने एक मजमून शाया किया था जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर खूब तनकीद की गई, और ये कहा गया और ये समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब की नाअहली की जो मरकज़ी वजह बना, क्योंकि उस मजमून ने बाकायदा चीज़ों को वाज़ेह किया और हाईलाइट किया इमरान खान साहब के हवाले से। तो मजमून में ये लिखा गया था कि इमरान खान खुद पसंद शख्सियत के मालिक है, यानी वो मी एंड मी, ये है इमरान खान साहब, मैं ये। और हेरा फेरी से वज़ीर आज़म बने हैं, इसलिए वो चांसलर के लिए नाअहल हैं। 2018 के जो इंतखाबात हुए थे वो पाकिस्तान में, अब भी ये लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान के दीगर इंतखाबात की तरह, यानी वैसे ही इंतखाबात थे जो पाकिस्तान में अक्सर होते आ रहे हैं। 2024 में तो हमने एक उसकी घटिया शक्ल भी देख ली। बहरहाल टेलीग्राफ ये कहता है कि इमरान खान अगर मुंतखब हुए तो मगरिब दुश्मनों की मदद करेंगे। ये इमरान खान साहब अगर मुंतखब हुए तो मगरिब दुश्मनों की मदद करेंगे। वो तालिबान के मुतरफ भी रहे हैं। उन्हें 1980 की दहाई में एक क्रिकेटर या जरीदों उनकी अहमकाना दास्तानों के तौर पर याद किया जाता है। और मजमून में ये भी लिखा गया कि उनका बरतानिया में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। उसके साथ उनकी शख्सियत और किरदार के बावजूद बरतानिया में कुछ शख्सियात अब भी उनकी हिमायत कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो असल में उनको जानते हैं वो तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल ये एक चीज़ है जो कि इमरान खान साहब के बारे में लिखी गई है, और टेलीग्राफ ने तो पहले भी मजमून लिखा था। अब ये रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में टेलीग्राफ ये बताता है कि इमरान खान 20वीं सदी के क्रिकेटर थे और उन्होंने खुद को 21वीं सदी के बजाय नीम इस्लाम पसंद के तौर पर जाहिर किया है, जबकि हकीकत में वो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कैसे ये नहीं कह सकते हैं, ये आप जजमेंटल कैसे हो सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, ये आप फैसला नहीं कर सकते। इमरान खान उन उम्मीदवारों में शामिल थे जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का अगला चांसलर बनने के लिए मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं, क्रिस पैटन की जगह लेने के काबिल नहीं हैं। ये आप कह सकते थे कि इमरान खान साहब उतने बासलाहियत नहीं थे जितने हमारे गुज़श्ता जो चांसलर साहब थे वो थे, तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि वो नीम इस्लाम पसंद और उसके बाद फिर वो हकीकत में नहीं है? तो इसका मतलब आपको मसला इस्लाम से, आपको मसला इस्लामोफोबिया वाला है। ये जो इमरान खान साहब पहले भी बताते आए कि जो वेस्ट को मसला है वो ये वाला है। अखबार में ये लिखा गया है कि क्रिस पैटन और इमरान खान में बहुत फ़र्क है। दुनिया के किसी भी इंसान का दूसरे इंसान से मवाजना यानी उस सूरत में होना चाहिए, जबकि यानी ये तो एक गैर मंतकी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम इसको शामिल कर लेते हैं। इमरान खान खुद पसंद, जबकि क्रिस पैटन खुद पसंद नहीं है। अच्छा, यानी आप डिफरेंस, ये हम अक्सर नहीं करते आए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जब ये कहा जाता था डिफरेंस बिटवीन फुला एंड फुलान, तो इन्होंने भी ये किया है, डिफरेंस बिटवीन इमरान खान एंड क्रिस पैटन। और उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई देखें, इमरान खान खुद पसंद है, वो खुद पसंद नहीं है। तो यानी इमरान खान साहब खुद पसंद नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन वो जो इमरान खान खुद पसंद हैं वो आपको पता है, लेकिन वो खुद पसंद नहीं है। यानी आपने सिर्फ आगे नहीं लिखा, ये आपने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया है। और उसके बाद वो आगे फरमा रहे कि इमरान खान को अगले चांसलर के तौर पर मुंतखब करना न सिर्फ दुनिया के कोने कोने से नौजवानों को मुतासर करेगा। किससे? यानी आप बताएं कि इमरान खान के मुंतखब होने से कोने कोने से जो
متاثر ہوں گے وہ نوجوان ہوں گے اور کیسے ہوں گے یہ بھی آپ بتا دیں تو رہنمائی ہو جائے گی، ہم سمجھ لیں گے ہم جو سوال کر رہے ہیں، جو اگلا سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوگا کیسے والا وہ نہیں ہوگا۔ یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ آکسفورڈ کو مساوی مواقع فراہم کرنے کی ایک روشن مثال کے طور پر بھی بلند کرے گا۔ مزید لکھا گیا کہ عمران خان اس ماہ 72 سال کے ہو جائیں گے۔ کیا سابق طلباء اور عملہ جو آکسفورڈ کے الیکٹورل کالج کو تشکیل دیتے ہیں وہ آکسفورڈ کو 1000 سالہ تاریکی سے باہر نکالنے اور ایک ایسے امیدوار کو ووٹ دے کر ایک جامع ادارہ بنانے کے لیے تیار ہیں جس نے طالبان کی کھلے دل سے تعریف کی تھی؟ دیکھیں، ہر چیز کے کہنے کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے طالبان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی کہ صاحب طالبان تو قابل تحسین ہیں، طالبان تم یہ یعنی تن کے رکھو، ایسا عمران خان نے کہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہا نا۔ عمران خان نے ایک کانٹیکسٹ میں بات کی، میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن جو ٹیلی گراف کی ایک منافقت ہے وہ عیاں ہونی چاہیے کہ جس انداز سے اس نے یہ چاہا کہ کوئی ایسا نہ ہو امیدوار کہ جو نان برٹن ہو، ایسا ہو جو کہ برطانیہ سے تعلق رکھتا ہو اور اس کے بعد وہ اپنا ہی لگائیں۔ لیکن آپ کم از کم عمران خان صاحب کو اگر دوڑ میں شامل رکھتے تو پھر آپ کو لگ پتا جاتا کہ عمران خان صاحب کی کیا مقبولیت ہے۔ خیر، وہ طالبان جنہوں نے حال ہی میں افغانستان کی خواتین کو تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تھی، یعنی عمران خان صاحب نے ان طالبان کی تعریف کی جنہوں نے، دیکھیے طالبان کی تعریف کسی کانٹیکسٹ میں کی ہوگی، یعنی یہ نہیں کہا کہ طالبان تم یہ جو خواتین ہیں نا ان کی تعلیم اس پہ بھی پابندی لگا دو۔ کیا عمران خان نے یہ کہا تھا؟ میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، عمران خان کے سیاسی یعنی نظریات سے مجھے اختلافات بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار شدید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بھئی طالبان کی حمایت، آپ نے ایک جواز پیش کرنا تھا کہ صاحب یہ ہمیں نہیں چاہیے، تو آپ نے یہ کر دیا۔ بہرحال اخبار یہ کہتا ہے کہ 2018 میں عمران خان ہیرا پھیری کے ووٹ سے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ پاکستان میں اب تک کے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، 2018 کے انتخابات میں بھی کیا عمران خان اتنے مقبول نہیں تھے؟ میرا خیال ہے بہت مقبول تھے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور سربراہان کے مقابلے میں۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھائی ہم نے سائیڈ لائن کر دیا تھا، اور اس کے بعد 2018 میں بھی اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب آ گئے تو یہ آ گئے، لیکن یہ پاکستان کے انتخابات میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی منتخب جماعت ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ ضرور ملتی ہے، مانگے تانگے کی، اور یا پھر کہیں ایسی سپورٹ جس کا اقرار خود عمران خان صاحب بھی کئی حوالوں سے کر چکے ہیں۔ بہرحال جسے پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے طاقتور ادارے کی واضح، جارحانہ اور بے جا مداخلت قرار دیا۔ یہ پاکستانی انسانی حقوق کے کمیشن پر ابھی بھی تو تھوڑی آپ نظر رکھیں نا کہ اس میں اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی ذرا بتا دیں تو رہنمائی ہو جائے گی، لیکن آپ نہیں بتائیں گے، آپ نے سلیکٹیو چیزیں اٹھائی نا، بھی طالبان اٹھا لو اور روبوٹ والی اسٹیٹمنٹ اٹھا لو، تو ہمیں ایک ایسا امپریشن بنانا ہے کہ جس سے عمران خان صاحب کو ہم سائیڈ لائن کر دیں۔ بہرحال عمران خان نے مغربی اقدار کی مذمت کی اور آزادی اظہار رائے پر تنقید کی۔ گزشتہ اکتوبر میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ان کو توشہ خانہ کے مقدمے کا مجرم قرار دیا، انہیں پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دیا، انہیں 5 سال کے لیے عوامی عہدے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی باتیں اور آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ یہ بتانا کہ ایک سزا یافتہ شخص اور ایک ایسا شخص جو کہ متنازع، ایک ایسا شخص کہ جو باقاعدہ طور پر پاکستان کی سیاست میں جس پر کئی الزامات ہیں، تو وہ آکسفورڈ کا چانسلر نہیں منتخب ہو سکتا، تو آپ یہ کہہ دیں نا۔ لیکن کیا الزامات نہیں ہیں بورس جانسن پر؟ بالکل ہے نا۔ کیا ٹونی بلیئر ان پر الزامات نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ بتا دیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ ایسی ہی کوئی بات کر دیں۔ اگر کیونکہ جو ٹیلی گراف ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ صاحب نہیں، ہمیں تو جو باہر کے ہیں جو ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، یعنی جو صرف برطانیہ پر فوکس نہیں رکھیں گے،
جو پوری دنیا کی بات کریں گے تو ہمیں ان کو ذرا سائڈ لائن کرنا ہوگا۔ بہرحال ٹیلی گراف نے فائنینشل ٹائمز کی ایک تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ امریکہ کی جیل میں قید ایک شخص جس کو 291 سال کی ممکنہ سزا دی گئی ہے، اس پاکستانی نے ایک فلاحی ادارے کے ذریعے عمران خان کی پارٹی کو لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگ کی ہے۔ 291 سال۔ دیکھیں جو سزائیں امریکہ میں ہوتی ہیں تو وہ کیا سب سزائیں جائز ہیں؟ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو جو سزا ہوئی امریکہ کی جیل میں، کیا اس سزا کو بھی ہم جائز ہی سمجھ لیں؟ لیکن خیر، سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں، کیسے ہوا۔ عمران خان صاحب متنازع کئی حوالوں سے رہیں اور ان کے کافی اسکینڈلز آ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن بنیادوں پر آپ نے عمران خان کو ایک باقاعدہ دوڑ سے ہی باہر کر دیا، تو اس سے ایک مطلب جو کہ واضح کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی نہ ہو یا پھر دنیا کے دوسرے خطے سے تعلق نہ ہو اس کا، وہ ایک برطانوی شخص ہی ہو جو چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی بنے، تو آپ یہ چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ٹیلی گراف رپورٹ جاری کرتا ہے اور یہ یعنی مضمون لکھتا ہے عمران خان کے خلاف۔ یہ اگر پلانٹڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔